একটা এনিমি আছে তিনতলা ঘর বলে যাচ্ছে নিচে তোমাকে নিচে দেখো তোমাকে নিচে কিন্তু আসছে দেখো কি নক হয়েছে ভাই নিচে এনিমি করে তোর উপর থেকে কি করিস রে ভাই ऊपर से देखो ऊपर से अच्छा भाई जल्दी और काट डाल एला ये बाबा नाम इसे नहीं कॉपी से नहीं आपका चलो नंबर ये बाबा नाम है কথা বলিস রেকর্ডিং হচ্ছে কথা বলিস না একবার কথা বলে শুনিস না তুই নাকি चलो दो तीन এনে ফোন बाबा नाम जाओ भाई भाई नंबर बाबा नाम जाओ भाई हेलो देरी करो भाई नाम जाओ भाई ये नासिल भाई ए आसपास पेंडिंग भाई नाम जाओ भाई তুমি নাম যাও ভাই हेलो দুই নাম্বার ভাই তোর একটা কথা বলে তুই শুনিস না ভাই एम तो ना पेंडिंग पे मैंने जो भाई